जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर आज रबीउल अव्वल मनाया जा रहा है। और ये दिन बेसिकली आलम इस्लाम में हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी बर्थडे के हवाले से होता है। और दोस्तों, इंतहाई दुख की बात है कि आज के दिन पाकिस्तान के अंदर 3-4 हमले हुए हैं। एक हमला तो बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग में हुआ है, जहाँ 50 के ज़्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। एक हमला जो है, और ये ईद मिलादुन नबी, यानी कि मुसलमान मुसलमान का कत्ल कर रहा है। और एक हमला जो है वो जो टीटीपी ने हंगू में किया है। और सियासतदान है हमारे के लड़ रहे हैं, बलोच सियासतदान भी लड़ रहे हैं और कोई कसर नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को नीचा दिखाने में, जिससे उनको ये पता नहीं है कि रियासत नीचे आ रही है। लेकिन 7 समंदर पार वाशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। 7 समंदर पार डॉक्टर जयशंकर, जो कि न्यूयॉर्क से उठ के वाशिंगटन गए थे, जबकि पाकिस्तानी वजीर आज़म और पाकिस्तानी वजीर खारजा को खाली हाथ वापस आना पड़ा, जिनको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। डॉक्टर जयशंकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से मिले हैं, मेंबर्स ऑफ द यूएस कांग्रेस से मिले हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिले हैं, और इसके बाद यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत एक ग्रुप से मिले हैं, जहां पे उन्होंने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और रेजिलिएंट सप्लाई चेन मींस के दे वांट टू मेक इंडिया अ प्लेस जिसके ऊपर अमेरिका कांस्टेंट रिलाई कर सके। और उन्होंने बड़ी बात की वहां पे इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा वी आर सो हैप्पी, इंडिया इज सो हैप्पी कि जो कॉरपोरेट बोर्ड रूम्स हैं वो इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। वो कॉरपोरेट जो बोर्ड रूम्स हैं वो इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने साथ यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से एम्बेसडर क्या नाम था उनका, एम्बेसडर कैथरीन ताई, उनसे मुलाकात की। और थिंक टैंक्स के जो वाशिंगटन के सारे हमारे वजीर खारजा वजीर आजम तो एक थिंक टैंक में गए ना, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर के पास इतना टाइम नहीं है और हर बंदा उन्हें सुनना चाहता है। और उन्होंने सारे थिंक टैंक्स जो मेजर थे उनके एग्जेक्टिव्स को सामने बिठाया और कहा जनाब कि आप आए, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो सारी स्टोरी तो आपके सामने आ चुकी है और गल तो खिलर गई। आप देखें कि टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ईद मिलादुन नबी के दिन, आज का दिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आलम इस्लाम में। ये कौन से मुसलमान हैं? ये क्या करते हैं? ये मासूम लोगों को दहशत गर्दी, हम किससे बात करें इस हवाले से? हमें तो हमारी तो अफवाज अपनी जाने देगी, हमारी पुलिस, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, हमारी अवाम। मुझे ये बताएं, जनवरी 2023 में आपको याद होगा जुमे के रोज पुलिस लाइन में एक हमला हुआ था, 80 अफराद शहीद हो गए थे। कुरान पाक शहीद हो गया था, द होलीएस्ट बुक ऑफ मुस्लिम्स। और ये इसी तरह जुलाई के महीने में भी उधर हुए हमले हुए। ये क्या है? और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अफगान तालिबान की क्या मजबूरी है कि वो क्यों टीटीपी को जो है वो जगह दे रहे हैं। क्यों टीटीपी को अफगान तालिबान जगह दे रहे हैं? कोई है पूछने वाला? मैं तो समझता हूँ जो हमारी लीडरशिप है, इनको तो अफगानिस्तान के साथ इंगेज नहीं करना चाहिए। अगले दिन तो हमने इनके बॉर्डर बंद किया था और ये घुटनों पे आ गए थे। और आमिर मुत्तकी ने कहा जनाब कि हमें तो प्लीज़ थोड़ा टाइम दें। और हमने 200 एंटी मिलिटेंट पाकिस्तान जो ग्रुप से पकड़ ली। आज उनको पता था कि आज का दिन पाकिस्तान में छुट्टी है, दुश्मन को पता है उसको छुट्टी है, आज पाकिस्तान में छुट्टी है। और आज पाकिस्तानी अपने नबी की किस देखे, एक वक्त था हम कहते थे लो जी साड़ी इंडिया ना लड़ाई है। और भाई क्वेश्चन ये है कि इंडिया तो अपना काम कर रहा है। इंडिया तो जाके वो कह रहा है जी हमारी तो चीन से लड़ाई है। अब वो तो कह रहे हैं कि जी हमें तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जाना है। हमने हमने 75-76 साल अपनी फौज को तैयार किया इस चीज के लिए कि जी इंडिया से लड़ाई है, जी हमारा किसी लड़ाई नहीं है। अब ये जो नए दुश्मन हमारे पैदा हो चुके हुए हैं, ये जो नए दुश्मन है, इनका क्या करना है? इनको कैसे खत्म करना है? क्यों अफगान तालिबान? देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान को इनका बाइकआउट करना चाहिए। बाइकआउट कुछ भी ना कहें, कोई इन पे हमला ना करें, कोई इनको जो है वो नुकसान ना पहुंचाएं, सिर्फ दरवाजा बंद कर दें।
صرف بارڈر بند کر دیں, نانی گٹے آ جائے گی, پھر یہ چیخیں مارتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ ہنگو میں عید میلاد النبی پہ مستونگ بلوچستان, ہنگو کے خیبر پختونخوا مستونگ میں ادھر جو ہے وہ ادھر کیا گیا. اور آج صبح لیٹ می ٹیل یو ون مور تھنگ, آج صبح 5-6 بجے کے قریب یہ جو کیا اس کو بولتے ہیں بلوچستان کی یہ ایک علاقہ ہے زوب, ٹھیک ہے جی, وہاں سے افغان طالبان جو ہے انہوں نے الاؤ کر دیا کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ یہاں سے نکلے, اور 3-4 ہمارے جوان وہاں پہ شہید ہو گئے. ہوں دسو اتنے بندہ کی کرے, میں کس سے وہ کیا کہتے ہیں ایک شعر ہے نا, میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں, سارے شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے. سو کویشچن یہ ہے کہ ہم کہاں جائیں, یہ لوگ کیا ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, اور افغان طالبان خاموش ہیں, اور یہ کسی کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا قصور ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے افغان طالبان کی اتنی مدد کی دنیا میں, سانو بڑا چاسی اسی سر تے چک رکھ دے سائنا, بس افغان طالبان آ جائیں, وہ آگے انہوں نے کیا کیا, اچھا تھا وہ ویسٹرن فورسز ان کو مارتی, اسی نار رل کے انہوں نے مکو ٹھپ دے رہے. اب ہمارا یہ ہے کہ اور پاکستان نے بڑی کوشش کی کہ امریکنز 2-3 ہزار یہاں رہ جائیں, جو مجھے انفارمیشن ہے پاکستان کا بڑا دل تھا کہ امریکنز 2,000-3 ہزار ہی رہ جائیں, تاکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ایک ڈر ہو, افغان گورنمنٹ نہ ہو. وہ افغانی لڑے ہی نہیں, ساری کی ساری فوج جس کو امریکہ نے 20 سال کھلایا, ہفتے دے وچ ساری تتر بتر ہو کے نس گئی, اور الزام وہ بھی پاکستان پہ لگاتے ہیں. ساری فوج تتر بتر ہو کے ٹرینڈ فوج جس کے پاس اسلحہ, ویپن, جہاز, ہیلی کاپٹر, سارا کچھ نس گئے, بھاگ گئے, 1 سیکنڈ نہیں کھڑے ہوئے وہاں پہ. اب یہ بتائیں کہ اگر وہ نہیں کھڑے ہوئے, ٹھیک ہے جی, تو کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. کتنی شرم کی بات ہے یار, کتنی شرم کی بات ہے. سو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے پاکستان کو کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. اور بھائی امریکہ میں جو انڈین امبیسڈر ہیں ترنجیت سنگھ صاحب, انہوں نے پورا واشنگٹن ڈی سی ڈاکٹر جے شنکر کے لیے اکٹھا کر لیا, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہونے والا ہے. ادھر کینیڈینز اپنے مسئلے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے مسئلے لے کے بیٹھے ہیں. آپ دیکھیں ڈاکٹر جے شنکر واز سو امپورٹنٹ پرسن ان واشنگٹن ڈی سی کہ انڈین جو ہائی ایمبیسی ہے وہاں پہ, اس میں ہر چیز پہنچی ہوئی تھی, ہر چیز وہاں پہنچی ہوئی تھی, ہر بندہ وہاں پہ تھا ڈاکٹر جے شنکر کو ملنے کے لیے. نہ انہوں نے میڈیا, کانگریس مین, تھنک ٹینک, پولیٹیشین, ہر چیز تو وہاں پہنچی ہوئی تھی. اور کینیڈا کے حوالے سے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. Americans didn't say a word. آپ دیکھیں کہ جو کیا اسے بولتے ہیں کل ہوئی ہے وہ اس کی جو میٹنگ ہوئی تھی ایکسٹرنل افیئرز کی, انہوں نے کہا ہے جی ہم نے پرائیویٹلی بات کی ہے, ہم نے G20 کے آؤٹ کمز پہ بات کی, انڈیا مڈل ایسٹ جو ہے اکنامک کوریڈور کی بات کی, ٹرانسپورٹ ٹرانسپیرنٹ سسٹینیبل اینڈ ہائی اسٹینڈرڈ انفراسٹرکچر انسٹرومنٹس کی انویسٹمنٹ کی بات کی, 2+2 کی بات کی, ڈیفینس, اسپیس, کلین انرجی کی بات کی. تو کینیڈا کتنے جے وچ. یہ ہے انڈیا کی ورتھ. اب یہ ہے